langa sampian main jem anak bin ing entar konbe kalayato deh cek dengan nikah tradisi tak bertentangan kelebihan syariat keng cara no kudu tepak jadi mun sampian andi anak bini las telasan bekal laki ing pah deteng ngin cuma alek pak iki ke compok bede bolo tro oni ngaka bekal gula jawab bimbian iya congki be mak le bekal jentar kon kake lo apa nak keng thi na ya kake kalala mole ka ada bekal ada kimak le etraki bi teretan nada iya macam hi grup na kake dia tadi sero mole ka ada bekal lakeng sebini deki mak le entar kon bekal etat gucing bi teretan bini ing beni pas bini penyiklak ka bekal lake ing ruwa sampean me tak kira pikiran cek dengan benteng patorok ka koceng selake pinter sepedaan si bini guncing ibu dibi selake sekecok ya rem deh Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang aku cinta ada Allah tak cukup hanya dengan pengakuan cinta cepun Imam Hatim Al-Asam saya aku cinta ada Allah maka kudu buktiaki cara nak buktiaki sateje larang na Allah pakun ambui para rabu mungkin pakun ngalako larang na Allah maka aku cinta ke Allah pengakuan ini kata eterema sareng Allah subhanahu wa ta'ala jelas tak usah kebangiran reng laki ngucap cinta ke reng bini mun keroking aku cinta mun tak bukti lagi tak kira percaya tegi buk karena cinta itu bukan hanya butuh kata-kata tetapi cinta itu butuh bukti yang nyata mun keroking pak oh my dear I love you you love me you and me lap-lapan kembali bimbian mohon maaf mas laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar mun karo ngucak lebur mun tak gelem minta cek jebar jajel cek jebar jajo ngucak lebur ngucak seneng kocak kak tak usah pun teleponan tak usah video callan mun sampean lakar seneng ka gula epak benembuki bede ya tu repen tak ring tua bener mun gelem minta ungku berarti lakar ring laki bagus dia keng mun ki banyak alasan kok ki kurang tua lek kok kita andik lako pret ya koca bimbian percuma tika alajer lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak kelem bokon cek jebar jaja ring laki ring nakal kapi ring laki je meleng kapi itu kecuali kau jebar jaja bokong mungkin kalau keng puntil pun cek jebar jaja jelas paham bon satu manidda'a hubballah pasera sing aku cinta ada Gusti Allah walam yantahi an maharimillah king setiap larangan Allah baku ni galako fahuwa kadhib gendek para rabu nakal nikah tung nomor dua wa manidda'a hubban nabi pasera orang sing aku cinta ada Gusti kanjengna wa karihal fuqara wal masakin fahuwa kadhib siapa saya ngaku lebur ke Nabi Muhammad keng karing miskin tak seneng para rabu bahkan cermet ate bede tak seneng ngaka orang miskin saya orang aku cinta ke Nabi Muhammad keng ate ni ke arum masa tak cocok mun ka orang melarat kan bede taruh kadeng orang mun semelarat pahata pada yang kep kak nggih opo mun soki cek belung popo setengah mun soki belung popo setengah bener mun katamu yang sesoki kejak ben kabun lek hambal bungu terong pa keluar Allah mun semenamu itu pak kesemelarat kakek teh kok iya jong lah tajuk gali kok ki ngarek apadi ya kok etin lagi ngarek padi serak sing aku lebur ka Nabi Muhammad keng ka orang melarat tak pati ngargei keng ka orang miskin tak pati niser
kak dinto aslina tak cinta dek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab Nabi Muhammad ni cek ngarga nak orang miskin sampai Nabi Muhammad ni kak idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad ni kemun ionceng orang miskin tuli berangkat tuli entar. Apa orang miskin ni karaja perasaan bu, bener raja perasaan. Nabi Muhammad ni sampai minta Allahumma hyini miskina, ya Allah ten gula pau di aki miskin, wa amitni miskina pamati aki miskin, wahsyurni zumratal masakin benten kula i akhirat papolong aki ben orang-orang miskin. Ni kacek pun Nabi Muhammad, ya Allah ten kula pau di miskin, ten kula pamate miskin, ten kula pau di aki akhirat kalaban orang-orang miskin. Ni katua na kanjing Nabi kak pola sampean kasokan adua ngakui doa nikah manti kak muntak ngaltok ben pesape na yo cak doa soki te ke ngapuk tak soki bah doa melarat. Makanya Nabi Muhammad ni benih keng tak soki keng Nabi Muhammad ni kata anda ketunya ni kak. Jadi Nabi Muhammad ni ke miskin keng lakar tunya ni mun bade epa keluar bade ni kak sedekah aki bade tuli ibaki ni kan Nabi Muhammad sampai neng situng kitab neng kitab Buyatul Mustarsidin itu buaki tak oleh kau leben ajunan ada bu Nabi Muhammad ni ke miskin ni kata oleh. Anapa miskin ni kau muhtaj butuh. Nabi Muhammad ni kalau butuh cek tak anda. Nabi Muhammad ni kasih miskin katunya Nabi Muhammad tak anda kuleban sambian tak andi. Jadi lain antara Nabi Muhammad dan kuleban sambian. King Nabi Muhammad paling tak kesokan para rabu. Mun beda orang melarat kak dintoh enak mun beda orang miskin kak dintoh eden beda naki mun beda orang melarat tak yangkep kanjing Nabi Muhammad cek tak kesokan nah. Mangkana ser seteti orang melarat pasaper kula benajunan keng sapora kula beni nyoro melarat alako sambian keng umpama kula ben ajunan la alako pas pakun tak andi bagian soki pasaper sampian keng epele budian eka beur ngabi Nabi Muhammad mahsyar. Karena Nabi Muhammad kak dinto budian asareng orang-orang melarat sapora kula beni nyoro miskin beni keng umpama la alako pakunta andi pasaper sampean keng di Allah epele pasareng ngaben Nabi Muhammad budan i akhirat. Amin. Deki pulan gula pidatu seni kampean paham bu saya alako paham bu saya ke pasar paham bu saya ngalak turub mulai subuh sampai duhur pah ibun bedang langker pah tasbih illallah 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 matuana dateng pah ngoca poter tasbih na cong pan lapar deki kela tasbih na jek mentak terus sangar-sangar tasbih na adeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang sing aku cintakan Nabi Muhammad keng mun lalampan tak norok Nabi Muhammad mun lakon tak norok Nabi Muhammad makin aku cinta gak itu tak kira itremah para rabu manter gula benajunan kalaban maulid bisa ngamalaki kalakuan seteti kalakuan Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Banyak lalampan Gusti kanjing Nabi ni kebanyak para rabu kanjing Nabi Muhammad kak dinto beni cuma abejeng fardoh tapi abejeng sunnat. Orang sing ngaku lebur kan Nabi Muhammad tak cukup pengakuan dengan lisan mun tak norok bunte. Jadi sing ngaku lebur kan Nabi Muhammad kule benajunan kotu abejeng son. Nabi Muhammad ni kamun malam pasti bejeng tahajud hatta tawarramat qadama sampai palu mampaan sok ni kesampai bero persis sering tang betang lau mereka. Bisa tak le mulai ditekan tegur tak pelecok tegur bero beni bisa bonjang dan Nabi Muhammad saya solat ni kemak tegur bero cak dengan Nabi Muhammad ni kamun asolat sunat ni kasih baca solat tah Al-Baqarah Ali Imran senikah Nabi Muhammad ni kamun ngimami orang banyak paling singkat paling demang solat tah keng mun asolat ketibi paling abid minta belum mampaan Nabi Muhammad ni kamun aruku abid mun asojud abid mancing maca surat abid mangkana teu beureum mun tang batang lauk mi beureum kak cek surat tekulhu inna a'toina kal kausar kapan maca al kafirun pahalok tau senutupa pahainter apa mun tak pati apal cak macam maca al kafirun mun pah teu pengen ngetek kemudian samalam tak mari bu aja
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la an. Tak bisa pemulai kada nih. Mun tak pati apal sik maca al-kafirun, mun tak entre tengah ada senutup mare. Siti Aisyah rajin Kanjeng Nabi ni gula. Sampai tak betah pada bukan Siti Aisyah ni kan rajin saya paling muda. Kan Nabi Muhammad rajin ni ke benih situng. Tapi saya terus Apollo ngeben Siti Aisyah ni kan kotu ada tek kiliran rajin-rajin saya lain. Ternyata Nabi Muhammad dapat katil Siti Aisyah, bekton asarin etil Siti Aisyah. Ni ke benih bah asarin. Apa jong malam tak ambu. Sampai jamun Siti Aisyah, Kanjeng Nabi sampean saya salina kantong hulan kin ada entek giliran raja-raja selain. Depak kantong pian benih bahasaren. Pah bojong kan semalam. Empian kan lay jamin swarga. Empian bagi tak bojong kan dapat kun swarga. Ambur apa sih bojong tahajud je. Campian lay jamin swarga. Pakwa jawab Nabi Muhammad, afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Kaki tak seneng mun ku syukur ke Allah. Justru pelan sengko lay jamin swarga. Tang bejeng sebagai bentuk syukur ke Allah karena engkau bi Allah lah jamin bekal pecrah makanya tang bejeng sebagai syukur. Bi Siti Aisyah ni kan oleh Nabi Muhammad ganggu dalam riwayat ni kan. Nabi Muhammad mana solat ka sa? Siti Aisyah pah agentang ya dong. Ni gentang. Nabi Muhammad ngerset terus sakit bejeng. Cek iman Nabi Muhammad kuat. Bebentuk pak kahulil yasin apa jeng tahajud pah ni bini agentang ya dong deh. Hah? Nyampit pole dia. Apa tu pak kahulil yasin? Bejeng tahajud bah ni bini agentang ada ruku langsung ke bawah pula. Macam hahaha ni kene tahu apa kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula benajunan sing aku cintakan Nabi Muhammad muntak ninca dalam aku Kanjeng Nabi percuma pada rabu. Maka mun bisa ninca dalam amul jaki orang miskin. Tore tenda cara Kanjeng Nabi amul jaki orang miskin. Tak bisa ninca nengi gak dintok. Tore tenda bejeng ah. Kau le benajunan cak tinggal kelakuan sunat. Kula benajunan mun abjang sunat 5 bektot lesok. Mi pola sing malam bisa cegah tapi insyaallah muntang betang lauk cegah malam thank you bu akemi mari akemi te dung boleh malaikat le kalakal malaikat kari ngalak buku bener pen tulis ternyata mari akemi melekar lo ahudu tak bisa nintenika mi pola bisa ninta ada de remah Nabi Muhammad mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada ngangkui telau kiriki 3 jari keng cepon ulama ring tang betang lau ada ninta Kanjeng Nabi tak usah ngangkui telau kiriki sepenting de tak banyak sepenting sakoni ni keampun ekocak norok Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ada telau kiriki ni kenunjuk aki de Nabi Muhammad ni kesakoni cuman Nabi Muhammad de telau kiriki ni kasih de korma roti tang betang lau ngan merongki aku telau kiriki saare tamare ya pateleng pereng ngadi ero mun ngan merongki tikel making aku lema kiriki sepenting deer sakoni maksud tak solok sampai cek kenyang ni kaampun ninde Gusti Kanjeng nahnu qaum la naqulu hatta naja wa idza akalna la nasba kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali dalam keadaan lapar mun tak lapar tak ngakan wa idza akalna dan ketika kami makan kami tidak sampai kenyang ini kan Nabi Muhammad mun tak lapar tak ada ketika ada tak sampai kenyang ya kan tuh ini ketur kadang teguh tak ningan nyabut tuh ini kan norok Nabi Muhammad tak bisa norok Nabi Muhammad dalam daerah tak bisa norok Nabi Muhammad dalam bajengah pola dalam sarinah asarinah ninda Gusti Kanjeng na enggak napa Nabi Muhammad mun asarin Nabi Muhammad mun asarin miring kanan ngadep kiblat manabi etang betang ini keberarti aulo deje adep bere sepenting ketika asarina aulo deje adep bere masalah kapan ngidep hablingkang kebun temor lo apa sepenting dia ada kau leban ajunan ampun ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad setiap ngelaku kelakuan bagus nih ke asiwak
Siwak ni kalau kudu ngakui kaju siwak kesah. Lo kudu ngakui kaju arok. Sampian saya laki ni kini mana bejangan ni benlengan kelampinan ni. Aniat ya tenan niat asiwak ni kapada. Sepenting ben pereng kasar. Bini ngakui ruku na tak napa mbian. Jadi mana bejangan ruku na deui. Jadi mun ruku na ruku pote oleh 2 hari abati. Siwak. Kula teman mangkiro masjid siwak ni ngakui sarung ngoreng sini kan. Punten tak pernah ngakui sarung ni tak napa siwak. Cuman mun tempo na mancing pah sarung pak atas tak kok siwak sebebe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya rasa aku cinta ke Allah, maka larang na Allah kutu ambuin niki. Saya rasa aku cinta ke Nabi Muhammad, maka kutu ittiba di Rasulillah. Kutu ninta munta ngalako, munta ninta saja saya kelako. Panapa saya kelako bi Nabi Muhammad, kadi tak cinta pada Rabu. Jelas. Pas itu waki boleh. Wa manidda'a hubbal jannah. Saya rasa ngako tero masuk aswarga walam yatasaddaq bimali keng tunyana tae infak aki tunyana tae sadaka aki orang ngacer cerek beda saya cerek banyak ini kan tar kabis. Saya kocak cerek nikah para Rabu kula benanjunan setiap pak na pak asalading tibi sabek di ngoreng saya yarep bener yang ngeleleng nih kakak lo ngibar rokok ngibar korek keberi ya bener sih nah nikah cerek nikahnya mana korek kayak saya banyari kanca tapi mun lakar tak andi yang cerek nikah salading tibi kaya mana berarti andi pahding orang katerwe ni kecerreknya mana sepenting gula benajunan nika mun bedah aparing masalah keng abri banyak abri titik na pacang kemampuan tak ada pada nggih cek bagi kapi mun leku ki odi kecuali keng bah langsung din budin tak odi kia umpama keng tatang kena sampian secerek tikel cek sak kasak njok lek tatang ke cerek gempang sampian mun andi tatang ke cerek ni ke gempang de remah carana bi sampian beri inetok beri ku tak secerek ni ke au belabek ke sampian lambat nilpun ni kui suara melolok lambat ni ke makin nilpun lagi bini bek melarat apa cuma suara ni ke boy setro nilpunan nangkin ada tek kol 12 malam gratis nggih kan sinyal ki melarat sinil pun nangkin naik ke pungkana gedang betang kilamba cak muntane ke pungkaan sinyal tak ada nelpon oleh setengah jam baterai tak kuat cenot deh akhir terpaksa nelpon sambil ya cas oleh setengah jam ku tak apa baterai nekembungi budi bener Allah lambat ni kalau kayak bini muncar pacaran saya ngandung HP nah benenja lo ngandung cek baterai tanam deh baterai tanam nil pun makin ngakui video call ni termasuk semak dek kazina para Rabu cek makin makin jauh selake beda Jakarta si bini beda tang lauk makin jauh makin bisa amu temu mua kak face to face mau temu mua bener. Iya mun karo muan saya ketela, mun lek era padang sekali. Iya mun karo lek era saya ketela. Bahaya makin nih kak. Ala kutusan nih kak gempang makin. Mun lambek ya Allah. Balak nih ke lambek ngatela aurat tababi ni setahun sekalian lambek. Telasen. Apa kala nih ke lambek beni oleh na TV beni. Keng cucu akibi saya sepo kapan telasen
balake ki kalpe kalaben babi ni balake ni kan ngaleleng kon babi ni kan epang ngangkap biteng keluar sini kelambek cepon gula pada tak nyapo cek gula kelahiran tahun belu jadi gula makin ki umur 17 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebabi ni lambek ni ngangkak biteng beng labeng aroma ni kalambek kan beda kajuh malang labeng bun bebe kesajang ring bengkalan betornya mana beda kia kan tuh napanya mana kaju si malang ibeng labeng betor kia papai kok siapa ngucap papa aja cangring bengkalan betor jadi babi ni lambek nikah ngibe cecen keluar pola ni beng labeng kasebede kaju nak kana samperan lambek takut tak berengka iseng samper padeng bete sababi ni ketela di bang laki ki kal bekal dadi lambek ni ka paling ngepol iki karo ngetela betes ni ka setahun sekalian mun tepak kasih meleng cepon lambek sing malma balaki ni kentar kon babi ni kan peteng lambek tabing pereng tabing selek sekro elo beng ide budin Roma kan kriking balak kayak aja masuk di luar babi ini teku di dalam sini kelambanya mah ini kalau paling meleng nih kak masuk kriki nih kak apa kan dan saya meleng kriki saya masuk lambe makin benih kriki kruku Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mungkin ni kelakuan dek kazina ni kagempang para rabu. Malah mungkin muni bengkalan. Mun pah andi bekal sing las telasan pah iko ni bekal bini bekal laki ro ka. Bede kan tradisi ngak nikah. Nah, tapak kering dina saya kocak. Sing las telasan ka sele bekal bini iko ni ibi bekal lah. Iko ni ibi bekal laki. Mulai kol 10 pagi pabeli kol 12 malam para rabu kula tak alang-langa sampian main cem anak bin ing entar konbe kalayato cek dengan nikah tradisi tak bertentangan kelebihan syariat keng cara no kudu tepak jadi mun sampian andi anak bini las telasan bekal laki ing pah deteng ngin cuma alek pak iki be compok bede boloh tro oni ngaka bekal kula jawab bimbian iya congki be mak level kan lajin tarkon kake lo bapa nak keng thi na ya kake kalala mole ka ada pe kala de ki mak le etraki bi tretan na de iya macam hi grup na kake dia tadi sero mole ka ada pe kala keng sebini de ki mak le entar kon pe kala gucing bi tretan bini ing beni pas bini penyiklak ka bekal laki ing ruwa sampean mi tak kira pikiran cek dengan benteng patorok ka koceng selaki pinter sepedaan si bini guncing ibu dibi selaki sekecok ya rem deh Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang aku cinta ada Allah tak cukup hanya dengan pengakuan cinta cepun Imam Hatim Al-Asam saya sing aku cinta ada Allah maka kudu buktiaki cara nak buktiaki sateje larang na Allah pakun ambui para rabu mun ki pakun ngalaku larang na Allah maka aku cinta ke Allah pengakuan ini kata terima sareng Allah Subhanahu wa taala jelas tak usah gabangiran ring laki ngucap cinta kering bini mun kroking aku cinta mun tak bukti lagi tak kira percaya tegi buk karena cinta itu bukan hanya butuh kata-kata tetapi cinta itu butuh bukti yang nyata mun kroking pak oh my dear I love you you love me you and me lap-lapan
Kebala bimbian, mohon maaf mas, laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar, tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Mun karo ngucak lebur, mun tak gelem minta cek jebar jaja lek. Cek jebar jaja, ngucak lebur, ngucak seneng. Kocak, kak, tak usah pun teleponan, tak usah video callan. Mun sampean lakar seneng gak gula, epak benembuki bede. Ya tu repen tak kering tua bener. Mun gelem minta ungku, berarti lakar yang laki bagus dia. Keng mun ki banyak alasan, kok ki kurang tua lek, kok kita andik lako pret. Ya. Koca bimbian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak kelem. Bokon cek jebar jaja ring laki ring nakal kapi ring laki je meleng kapi iya kecuali kau jebar jaja bokong mungkin karo keng puntil pun cek jebar jaja. Jelas paham? Bon, satu, manidda'a hubballah, pasera sing aku cinta ada Gusti Allah. Walam yantahi an maharimillah, king setiap larangan Allah baku ni galako, fahuwa kadhib, gendek para rabu, nakal nikah. Tung. Nomor dua, wa manidda'a hubban nabi, pasera orang saya ngaku cinta dek Gusti Kanjengna wa karihal fuqara wal masakin fahuwa kadhib. Siapa saya ngaku lebur ke Nabi Muhammad keng karing miskin tak seneng para rabu bahkan cermet ate beda tak seneng ngaka orang miskin. Saya orang ngaku cinta ke Nabi Muhammad keng ate ni ke arum masa tak cocok mun ka orang melarat kan beda terus kadang orang mun semelarat pahata-pahata yang gep kak nggih opo mun soki cek belung popo setengah bener mun katamu yang sesoki kejak ben kabun lek hambal bungu terong pa keluar Allah mun semenamu itu pak kesemelarat kakek teh kok iya jong lah tajuk kali kok ki ngarek apadi ya kok etin lagi ngarek padi serak sing aku leburkan Nabi Muhammad keng ka orang melarat tak pati ngargei keng ka orang miskin tak pati niser kak dintu aslinya tak cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab Nabi Muhammad nika cek ngarga ka orang miskin sampai Nabi Muhammad nika idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad nika mun ionceng orang miskin tuli berangkat tuli entar apa orang miskin ini raja perasaan bu bener raja perasaan. Nabi Muhammad ini sampai minta Allahumma ini miskina ya Allah dan gula paudi aki miskin wa amitni miskina pamati aki miskin wahsyurni zumratal masakin benten gula i akhirat papolong aki ben orang-orang miskin ini kacau Nabi Muhammad ya Allah dan gula paudi miskin dan gula pamati miskin dan gula paudi aki akhirat kalaban orang-orang miskin nikah tuan kanjing Nabi kak wala sampean kasokan adua ngakui doa nikah manti kak muntak ngaltok ben pesa HP na yo cak doa soki te ke ngapuk tak soki bah doa melarat makanya Nabi Muhammad ika benih keng tak soki keng Nabi Muhammad nika tak anda ketunya nikah jadi Nabi Muhammad nika miskin keng lakar tunya ni mun bade epa keluar bade nika sedekah aki bade tuli ibaki nika Nabi Muhammad sampai neng situng kitab neng kitab Buyatul Mustarsidin itu buaki tak oleh kau leben ajunan ada bu Nabi Muhammad ni miskin ni kata oleh anapa miskin ni kamu muhtaj butuh Nabi Muhammad ni kalau butuh cek tak anda Nabi Muhammad ni kasih miskin katunya Nabi Muhammad tak anda kuleban sambian tak andi jadi lain antara Nabi Muhammad dan kuleban sambian king Nabi Muhammad paling tak kesokan para rabu mun beda orang melarat kak dintoh enak mun beda orang miskin kak dintoh eden beda naki mun beda orang melarat tak yangkep kanjing Nabi Muhammad cek tak kesokan mangkana ser seteti orang melarat pasaper kula benajunan keng sapora kula beni nyoro melarat alako sambian keng umpama kula ben ajunan la alako pas pakun tak andi bagian soki pasaper sampian keng epele budian ekaber ngabi Nabi Muhammad mahsyar karena Nabi Muhammad kak dinto budian
asareng orang-orang melarat sapora kula benih nyoro miskin benih keng umpama la alak ko pakuntaan di pasaper sampean keng di Allah epele pasareng ngaben Nabi Muhammad budan i akhirat amin deki pulan kula pidatu seni kampean paham bu saya alak ko paham bu saya ke pasar paham bu saya ngalak turup mulai subuh sampai duhur pah ibun berang langker pah tasbih illallah 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 matuana dateng pah ngucap poter tasbih na cong pan lapar deki kela tasbih na jeg mun tak terus sangar-sangar tasbih rek na deng Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang sing aku cintakan Nabi Muhammad keng mun lalampan tak norok Nabi Muhammad mun lakon tak norok Nabi Muhammad makin aku cinta gak dito tak kira itremah para rabu manter gula benajunan kalaban maulid bisa ngamalaki kalakuan siteti kalakuan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Banyak lalampan na Gusti Kanjeng Nabi ni kebanyak para rabu. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto beni cuma abejeng fardhu tapi abejeng sunnat. Orang sing aku lebur ka Nabi Muhammad tak cukup pengakuan dengan lisan mun tak nuruk bunte teti sing aku lebur ka Nabi Muhammad kula benajunan kotu abejeng son Nabi Muhammad ni kamun malam pas teh bejeng tahajud hatta tawarramat qadama sampai palumampaan sok ni kesampai beureum persis ring tang betang lauk reka bisa tak le mulai ditekan tego ta pelecok tego beureum beuni bisa bonjang dan Nabi Muhammad saya salat ni kemak tego beureum cek dengan Nabi Muhammad ni kamun asolat sunat ni kasih baca solat tah Al-Baqarah Ali Imran senikah Nabi Muhammad ni kamun ngimami orang banyak paling singkat paling demang solat tah keng mun asolat ketibi paling abid minta belum mampaan Nabi Muhammad ni kamun aruku abid mun asojud abid mancing maca solat abid mangkana teu beureu mun tang batang lauk mi beureu kak cek solat tekulhu inna a'toina kal kausar kapan maca al kafirun pahalok tahu senutup pahainter apa mun tak pati apal cak macam maca al kafirun mun patu pening ngete kemudian samalam tak mari bojeng Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala an tak bisa pemulai kada nih mun tak pati apal siap maca al kafirun mun tak entre tengah ada senutup mana Siti Aisyah rajin Kanjeng Nabi ni gula sampai tak betah pada Nabi. Kan Siti Aisyah ni kan rajin saya paling muda. Kan Nabi Muhammad rajin ni ke benih situng. Jadi saya terus Apollo ngeben Siti Aisyah ni kan kotu ada tek kiliran rajin-rajin saya lain. Ternyata Nabi Muhammad dapat kata ilmu Siti Aisyah, bekton asarin itu ilmu Siti Aisyah. Ni ke benih bah asarin. Apa jong malam tak ambu. Sampai jamun Siti Aisyah Kanjeng Nabi sampean saya salin kanto hulan kin ada tek kiliran raja-raja selain dapat kantom pian benih bahasaren pah bojong kan semalam empian kan lay jamin swarga empian bagi tak bojong kan dapat kun swarga ambur apa saya bojong tahajud je campian lay jamin swarga pakwa jawab Nabi Muhammad afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah kaki tak seneng mun ku syukur ke Allah justru pulan sengko lay jamin swarga tang bejeng sebagai bentuk syukur ke Allah karena engkau bi Allah lah jamin bekal pecrah makanya tang bejeng sebagai syukur bi Siti Aisyah ni kan oleh Nabi Muhammad ganggu dalam riwayat ni Nabi Muhammad mana solat ka sa Siti Aisyah pah agentang ya deng ikentang Nabi Muhammad ngerset terus sakit bejeng cek iman Nabi Muhammad kuat bebentuk pak kahulil yasin apa jeng tahajud pah ni bini agentang ya deng deh hah nyampit pole dia apa tu pak kahulil yasin apa jeng tahajud pah ni bini agentang ada ruku langsung ke bawah pula macam hahaha ni kene tahu apa kakek Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula benajunan sing aku cintakan Nabi Muhammad mun tak ninca dalam lakuna Kanjeng Nabi percuma pada rabu maka mun bisa ninca di dalam amul jaki orang miskin tore tinja
cara kanjeng Nabi amul jaki orang miskin tak bisa ninten ngi gak dinto toretin coba aja ngah kau lebih najunan cak tinggal kelakuan sunat kau lebih najunan mun apa yang sunat 5 bektot lesok mi pola sing malam bisa cegah tapi insyaallah muntang betang lauk cegah malam thank you bu akemi mereka kemi teh dung boleh malaikat legal-legal malaikat kering ngalak buku bener pen tulis ternyata mereka kemi melekar lo ahudu tak bisa ninten nikah mi pola bisa ninten ada de remah Nabi Muhammad mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada ngangkui telau kiriki 3 jari keng cepon ulama ring betang lau ada ninten kanjeng Nabi tak usah ngangkui telau kiriki sepenting de tak banyak sepenting sakoni ni ampun ekocak norok Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ada telau kiriki ni kenunjuk aki de Nabi Muhammad ni kesakoni cuman Nabi Muhammad de telau kiriki ni kasih de korma roti tang betang lau ngan merongki aku telau kiriki saare tamare ya pateleng pereng ngadi ero mun ngan merongki tikel makin ngaku lema kiriki sebenting de sakoni maksud tak solok sampai cek kenyang ni ampun ninde Gusti kanjing nahnu qaum la naqulu hatta naja wa idza akalna la nasba kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali dalam keadaan lapar mun tak lapar tak ngakan wa idza akalna dan ketika kami makan kami tidak sampai kenyang ni kan Nabi Muhammad mun tak lapar tak ada ketika ada tak sampai kenyang ya kan tuh ni ketur kadang teu tak ningo nyabut tuh ini kan norok Nabi Muhammad tak bisa norok Nabi Muhammad dalam daerah tak bisa norok Nabi Muhammad dalam bajengah pola dalam sarin nah asarin nah ninte Gusti kanjeng na enggak napa Nabi Muhammad mun asarin Nabi Muhammad mun asarin miring kanan ngadep kiblat manabi etang betang ni keberarti aulo deje adu bere sepenting ketika asarin nah aulo deje adu bere masalah kapan ngidep hablingkang kebun temor lo apa sepenting dia ada kau leban ajunan ampun ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad setiap ngelaku kelakuan bagus nih ke asiwak siwak nih kalau ketungan kui kaju siwak kesah lo ketungan kui kaju arok sampian saya laki nih kini mana buah jangan nih berlengan kelampinan nih aniat ya tina niat asiwak nih kepada sepenting ben pereng kasar bini ngangkui ruku na tak napa pian jadi mana buah jangan ruku na deh jadi mun ruku na ruku pote oleh 2 hari abati siwak kuliah teman mangkirok masjid siwak ini ngakui sarung ngoreng sini kan punten tak pernah ngakui sarung ini tak napa siwak cuman mun tempo na mancing pah sarung pak atas tak kok siwak sebebe Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya rasa aku cinta ke Allah, maka larang na Allah kutu ambuin niki. Saya rasa aku cinta ke Nabi Muhammad, maka kutu ittiba li Rasulillah. Kutu ninta munta ngalakoh, munta ninta saja saya kelakoh. Panapa saya kelakoh bi Nabi Muhammad, kadi tak cinta pada Rabu. Jelas. Pas itu buaki boleh. Wa manidda'a hubbal jannah saya rasa ngako tero masuk aswarga walam yatasaddaq bimali keng tunyana tae infak aki tunyana tae sadaka aki orang ngecer cerek beda saya cerek banyak ini kan tarkapi seeko cak cerek nikah para Rabu kula benanjunan setiap pak na pak asalading tibi sabek di ngoreng saya yarep bener yang ngeleleng nih kakak lo ngibar rokok ngibar korek kebriya bener sih nah ini kak cerek nih kan nyaman korek kayak saya nyari kanca
Tapi mun lakar ta andi yen ten cerek deka salading tibi kaya mani berarti andi pahding orang terwe nika cereknya mana sepenting gula benajunan nika mun beda aparing masalah keng abri banyak abri cici na pacang kemampuan tak ada pada nggih cek bagi kapi mun leku ki odi kecuali keng bah langsung din budin tak odi kia umpama keng tatang kena sampian secerek tikel cek sak kasak njok lek tatang ke cerek gempang sampian mun andi tatang ke cerek ni ke gempang dek remah carana bi sampian beri inetok di beri ku tak secerek ni ke au belambek ke sampian lambat nilpun ni kui suara melolok lambat ni ke makin nilpun lagi bini bek melarang anapa cuma suara ni ke boy setronil punan nangkin ada tek kol 12 malam gratis nggih kan sinyal ki melarang sinil punan nangkin naik ke pungkana gedang ro bedang kilambo cek muntane ke pungkaan sinyal tado nelpon oleh setengah jam baterai tak kuat cenot deh akhir terpaksa nelpon sambil ya cas oleh setengah jam ku tak apa baterai nak kembungi budi bener Allah lambat ni kalau kayak bini muncar pacaran saya ngandung HP nah benenja lo ngandung cek baterai tanam deh baterai tanam nilpun makin ngakui video call ni termasuk semak dek kazina para rabu cek makin makin jauh selake beda Jakarta si bini beda tang lauk makin jauh makin bisa amu temu mua kan face to face mau temu mua bener iya mun karo muan saya ketela mun le era padang sekali iya mun karo le era saya ketela bahaya makin nih kak ala kutusan nih kak gempang makin mun lambek ya Allah balak nih ke lambek ngatela aurat tababi nih setahun sekalian lambek telasen apa kala nih ke lambek benih oleh netibi benih king icu dua kibi sesepo kapan telasen balak ki kalbe kalaben babi nih balak nih kan ngaleleng kon babi nih kan epang ngangkap biteng keluar sini ke lambek cepon gula pada tak nyapo cek gula kelahiran tahun belu jadi gula makin ki umur 17 tahun Allahumma sholli ala Muhammad lebabi ni lambek ni ngangkak biteng beng labeng aroma ni kalambek kan beda kajuh malang labeng bun bebe kesajang ring bengkalan betornya mana beda kia kan toh napa nya mana kaju si malang ibeng labeng betor kia papai kok siapa ngucap papa aja cangring bengkalan betor jadi babi ni lambek nikah ni bececen keluar pola ni beng labeng kasebeda kaju ni karena samperan lambek takut tak berengkak iseng samper padeng betes babi ni ketela di bang laki ki kal bekal jadi lambek ni paling ngepol ni kalau ngetela betes ni setahun sekalian mun tepak kasih meleng cepon lambek sing mal mah balaki ni kentar kon babi ni kan peteng lambek tabing selek sekro elo beng ide budin Roma kan kriking balak kayak aja masuk di luar babi ini teku di dalam sini kelambanya mah ini kalau paling meleng nih kak masuk kriki nih kak apa kan dan saya meleng kriki saya masuk lambe makin benih kriki kruku Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin ni kelakuan dek kazina ni kagempang para rabu. Malah makin muni bengkalan. Mun pah andi bekal sing las telasan. Pah iko ni bekal bini bekal laki roka. Bede kan tradisi ngak nikah. Nah,
Tak apa-apa kering dina saya kocak. Sing las-telasan ka sele bekal bini ekoni ibi bekal lah. Ekoni ibi bekal lake. Amulai kol 10 pagi pabeli kol 12 malam para Rabu. Kula tak alang-langa sampian main cem anak bin ing entar kon bekal ya tore. Cek dengan nikah tradisi tak bertentangan kelebihan syariat. Keng cara no kudu tepak. Jadi mun sampian andi anak bini las telasan bekal laki engpah dateng ngincem alek pak iki ke compok bede polo tero oni ngaka bekal gula jawab bimbian iya congki be mak le bekal la jentar kon kake lo apa nak keng dina ya kake kalala mole ka ada bekal ada ki mak le etraki bi teretan nade iya macam hi grup nak kake dia. Tadi sero mulai ada bekal lakeng sebini deki mak le entar kon bekal etat gucing bi tretan bini ing beni pas bini penyiklak ka bekal lake ing ruwa sampean me tak kira pikiran cek dengan benteng patorok ka koceng selake pinter sepedaan sebini guncing ibu dibi selake sekecok ya rem deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang aku cinta ada Allah tak cukup hanya dengan pengakuan cinta cepun Imam Hatim Al-Asam. Saya sing aku cinta ada Allah maka kudu buktiaki cara nak buktiaki sateje larang na Allah pakun ambui para Rabu mun ki pakun ngalako larang na Allah maka aku cinta ke Allah pengaku ini kata terima sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas? Tak usah kebangiran ring laki ngucak cinta ke ring bini mun keroking aku cinta mun tak bukti lagi tak kira percaya tegi buk karena cinta itu bukan hanya butuh kata-kata tetapi cinta itu butuh bukti yang nyata. Mun keroking pak oh my dear I love you you love me you and me lap-lapan kembali bimbian mohon maaf mas laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Mun karo ngucak lebur mun tak gelem minta cek jebar jaje lek cek jebar jaje ngucak lebur ngucak seneng kocak kak tak usah pun teleponan tak usah video callan mun sampean lakar seneng ka gula epak benembuki bede ya tu repen tak kering tua bener mun gelem minta ungku berarti lakar yang laki bagus dia keng mun ki banyak alasan kok ki kurang tua lek kok kita andik laku pret ya kocak bimbian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak kelem bokon cek jebar jaja ring laki ring nakal kapi ring laki je meleng kapi ini kecuali kau cek jebar jaja bokong mungkin kalau keng puntil pun cek jebar jaja jelas paham bon satu manidda'a hubballah pasera sing aku cinta ada Gusti Allah walam yantahi an maharimillah king setiap larangan Allah baku nigalako fahuwa kadhib gendek para Rabu nakal nikah tung nomor 2 wa manidda'a hubban nabi pasera orang sing aku cinta ada Gusti Kanjengna wa karihal fuqara wal masakin fahuwa kadhib siapa sing aku lebur ke Nabi Muhammad keng karing miskin tak seneng para Rabu bahkan cermet ate bede tak seneng ka orang miskin ser orang aku cinta ke Nabi Muhammad keng ate ne ke aroma sa tak cocok mun ka orang melarat kan bede toro kadeng orang mun semelarat pahata pada yang kep ka nggih opo mun soki cek belung popo setengah mun soki belung popo setengah bener mun katamu yang sesoki kejak ben kabun lek hambal bungu terong pa keluar
Allah mun semenamu tepak ke semelarat kaget kok. Iya jong. Lah tujuh kali kok ki ngarek padi ya kok. Etin lagi ngarek padi. Serak sing aku leburkan Nabi Muhammad keng ka orang melarat tak pati ngargei, keng ka orang miskin tak pati niser. Kak dintu aslina tak cinta dek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama sebab Nabi Muhammad ni cek ngarga nak orang miskin sampai Nabi Muhammad ni kak idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad ni kemun ionceng orang miskin tuli berangkat tuli entar apa napa orang miskin ni karaja perasaan bu bener raja perasaan. Nabi Muhammad ni sampai minta Allahumma hyini miskina ya Allah dan gula paudi aki miskin wa amitni miskina pamati aki miskin wahsyurni zumratal masakin benten kula i akhirat papolong aki ben orang-orang miskin. Ni kacek pun Nabi Muhammad ya Allah dan gula paudi miskin dan gula pamate miskin dan gula paudi aki akhirat kalaban orang-orang miskin. Ni katuan kanjing Nabi kak pola sampean kasokan adua ngakui doa nikah manti kak mun tak ngaltok ben pesape na yo ja doa soki te ke ngapuk tak soki bah doa melarat. Makanya Nabi Muhammad ni benih keng tak soki keng Nabi Muhammad ni kata anda ketunya ni kak. Jadi Nabi Muhammad ni miskin keng lakar tunya ni mun bade epa keluar bade ni kayak sedekah aki bade tuli ibaki. Ni kan Nabi Muhammad sampai neng situng kitab Buyatul Mustarsidin eca buaki tak oleh kau leben ajunan ada bu Nabi Muhammad ni miskin ni kata oleh. Anapa miskin ni kamu muhtaj butuh. Nabi Muhammad ni kalau butuh cek tak anda. Nabi Muhammad ni kasih miskin katunya Nabi Muhammad tak anda. Gulaban sambian tak andi. Jadi lain antara Nabi Muhammad dan gulaban sambian. King Nabi Muhammad paling tak kesokan para rabu. Mun beda orang melarat kak dintoh ina mun beda orang miskin kak dintoh eden beda naki mun beda orang melarat tak yangkup kanjing Nabi Muhammad cek tak kesokan nah mangkana ser seteti orang melarat pasaper kula benajunan keng sapora kula beni nyoro melarat alako sambian keng umpama kula ben ajunan la alako pas pakun tak andi bagian soki pasaper sampian keng epele budian eka beureung ngabi Nabi Muhammad mahsyar. Karena Nabi Muhammad kak dinto budian asareng orang-orang melarat sapora kula beni nyoro miskin beni keng umpama la alako pakun tak andi pasaper sampian keng di Allah epele pasareng ngabi Nabi Muhammad budian i akhirat. Amin. Deki pulan kula pidatu seni kampian paham bu saya alako paham bu saya ke pasar paham bu saya ngalak turut mulai subuh sampai duhur pah ibun berang langker pah tasbih illallah 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 matuana dateng pah ngoca poter tasbih na cong pan lapar deki kela tasbih na jek mun tak toras sangar-sangar tasbih rek na adeng Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang sing aku cintakan Nabi Muhammad keng mun lalampan tak norok Nabi Muhammad mun lakon tak norok Nabi Muhammad makin aku cinta gak tak kira itremah para rabu manter gula benajunan kalaban maulid bisa ngamalaki kalakuan seteti kalakuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Banyak lalampan Gusti Kanjeng Nabi ni ke banyak para rabu Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto beni cuma apa jeng fardoh tapi apa jeng sunnat. Orang sing aku lebur ke Nabi Muhammad tak cukup pengakuan dengan lisan mun tak norok bunte. Jadi sing aku lebur ke Nabi Muhammad kula benajunan kotu abejeng son. Nabi Muhammad ni kamun malam pas teh bejeng tahajud hatta tawarramat qadama sampai panumampaan sok ni ke sampai beureum persis ring tang betang lauk reka. Bisa tak le mulai ditekan. Tego ta palecok. Tego beureum beuni bisa bonjang. Dan Nabi Muhammad saya solat ni kemak tego beureum. Cek dengan Nabi Muhammad ni kamun asolat sunat ni saya baca solat tah Al-Baqarah Ali Imran senikah. Nabi Muhammad ni kamun ngimami orang banyak paling singkat paling demang solat tah. King mun asolat ketibi paling abid. Mi tak belum mampaan. Nabi Muhammad ni kamun aruku abid. Mun asojud abid. Mancing maca solat abid. Mangkana teu beureu. Mun tang batang lauk mi beureu kak cek solat tekulhu. Inna a'toina kal kausar. Kapan maca al-kafirun pahlo tahu senutup. Pahainter. Apa?
mun tak pati apal tak macam-macam al-kafirun mun pati pening ngete kemudian samalam tak mari bu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la tak bisa pemulai kada nih. Mun tak pati apal sik macam al-kafirun mun tak entre tengah ada senutup mare. Siti Aisyah rajin Kanjeng Nabi ni gula. Sampai tak betah pada bukan Siti Aisyah ni kan rajin saya paling muda. Kan Nabi Muhammad rajin ni ke benih situng. Jadi saya terus Apollo ngeben Siti Aisyah ni kan kotu ada tek kili dan raji-raji saya lain. Ternyata Nabi Muhammad dapat katil mas Siti Aisyah, bekton asarin etel mas Siti Aisyah, ni ke benih bah asarin. Apa jong malam tak ambu. Sampai jamun Siti Aisyah Kanjeng Nabi sampian saya salin akan toh hulan akin ada tek kili dan raji-raji saya lain. Dapat kantom pian benih bah asarin. Pah bojong kan semalam. Empian kan lay jamin swarga. Empian bagi tak apa jangan kan dapat kun swarga. Ambur apa saya bojong tahajud je. Campian lay jamin swarga. Pakwa jawab Nabi Muhammad, afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah? Kaki tak seneng mun ku syukur ke Allah. Justru pelan sengko lay jamin swarga. Tang pejeng sebagai bentuk syukur ke Allah karena engkau bi Allah lah jamin bekal pecrah. Makanya tang pejeng sebagai syukur. Bi Siti Aisyah ni kan oleh Nabi Muhammad ganggu dalam riwayat ni kan. Nabi Muhammad mana solat ke sah? Siti Aisyah pah agentang ya dong. Ni kentang. Nabi Muhammad ngeresep terus sakit bu aja. Cak iman Nabi Muhammad kuat. Bebentuk pak kahulil yasin apa jeng tahajud pah ni bini agentang ya dong deh. Hah? Nyampit pole dia. Bah tu pak kahulil yasin. Abang tahajud bah ni bini agentang ada ruku langsung ke bawah pula. Macam hahaha ni kene tahu apa kakek. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula benajunan sing aku cintakan Nabi Muhammad muntak ninca dalam aku nak Kanjeng Nabi percuma pada rabu. Maka mun bisa ninca di dalam amul jaki orang miskin. Tore tenda cara nak Kanjeng Nabi amul jaki orang miskin. Tak bisa ninca nengi gak dinto. Tore tenda beje ngah. Kau le benajunan cak tinggal kelakuan sunat. Kula benajunan mun apa yang sunat 5 bektot lesok. Mi pola sing malam bisa cegah. Tapi insyaallah mun tang betang lauk cegah malam thank you. Akemi. Mereka kemi te dung boleh. Malaikat le kalakal. Malaikat kering alak buku bener pen tulis. Ternyata mereka kemi melekar lo ahudu. Tak bisa nintenika. Mi pola bisa ninta ada de remah Nabi Muhammad mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada dengan kui telau kiriki 3 jari. Keng cepon ulama ring tang betang lau ada ninta Kanjeng Nabi tak usah ngakui telau kiriki. Sepenting de tak banyak, sepenting sakoni ni kaampun ekocak norok Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ada telau kiriki ni kenunjuk aki de Nabi Muhammad ni kesakoni. Cuman Nabi Muhammad de telau kiriki ni kasi de korma roti. Tang betang lau ngan merongki. Aku itu lagi dikit, sehari tak mare. Ya, pateleng pereng di ero mungan merongki. Tikel makin aku lema kiriki, sebenting daerah sakoni, maksud tak kesolok sampai cek kenyang ah. Ni keampun ninde Gusti Kanjeng. Nahnu qaum la naqulu hatta naja wa idza akalna la nasba. Kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali dalam keadaan lapar. Mun tak lapar tak ngakan. Wa idza akalna dan ketika kami makan kami tidak sampai kenyang. Ini kan Nabi Muhammad. Mun tak lapar tak ada ketika ada tak sampai kenyang. Ya kan tuh ini ketur kadang tegu tak ningan nyabut tuh. Ini kan norok Nabi Muhammad. Tak bisa norok Nabi Muhammad dalam daerah. Tak bisa norok Nabi Muhammad dalam bajengah. Pola dalam sarinah, asarinah ninda Gusti Kanjeng na. Enggak napa Nabi Muhammad mun asarin. Nabi Muhammad mun asarin miring kanan ngadep kiblat manabi etang betang ini keberarti aulo deje adu bere sepenting ketika asarina aulo deje adu bere masalah kapan ngidep belingkang kebun temor lo apa sepenting dia ada kau leban ajunan ampon ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad setiap ngelaku kelakuan bagus nih ke asiwak. Siwak nih kalau kudu ngakui kaju siwak kesah. Lo kudu ngakui kaju arok. Sampian saya laki nih kami mana jangan nih benlengan kelampinan nih. Aniat ya tenan niat asiwak ini kepada. Sepenting ben bareng kasar. Bini ngakui ruku na tak napa pembian. Jadi mana aja ngeruku na deh. Jadi mun ruku na ruku pote oleh 2 hari abati. Siwak. Kula teman mangkirok masjid siwak ini ngakui sarung ngoreng sini kan. Punten tak pernah ngakui sarung ini tak napa siwak. Cuman mun tempo na mancing pah sarung pak atas tak kok siwak sebebe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya rasa aku cinta ke Allah, maka larang na Allah kutu ambuin niki. Saya rasa aku cinta ke Nabi Muhammad, maka kutu ittiba di Rasulillah. Kutu ninta munta ngalako, munta ninta saja saya kelako. Panapa saya kelako bi Nabi Muhammad? Kadi tak cinta pada Rabu. Jelas. Pas itu waki boleh. Wa manidda'a hubbal jannah. Saya rasa ngaku terro masuk aswarga walam yatasaddaq bimali keng tunyana ta'e infak aki tunyana ta'e sadaka aki orang ngecer cerek beda saya cerek banyak ini kan tarkapi. Seeko cak cerek nikah para Rabu kula benanjunan setiap pak pak asalading tibi sabe di ngoreng saya yarep bener yang ngeleleng nih kakak lo ngiba rokok ngiba korek kebriya beda sih nah ini kak cerek nih kanya mana korek kayak saya banyari kanca tapi mun lakar tak andi yang cerek nih kak salading tibi kaya mana berarti andi pahding orang terwe nika cereknya mana sepenting kula benajunan nika mun beda apa ring masalah keng abri banyak abri titik na pacang kemampuan tak ada pada nggih cek bagi kapi mun leku ki odi kecuali keng bah langsung din budin tak odi kia umpama keng tatangkeuna sampian secerek tikel cek sak kasak njok lek tatang kecerek gempang sampian mun andi tatang kecerek ni kegempang dek remah carana bi sampian beri inetok beri ku tak secerek ni ke au belabbe ke sampian lambat nilpun ni kui suara melolo lambat ni makin nilpun lagi bini bek melarang apa cuma suara ni keboi setro nilpunan nangkin ada tek kol 12 malam gratis nggih kan sinyal ki melarang sinil pun nangkin naik ke pungkana gedang lo betang kilam bo cok muntane ke kapungkaan sinyal tado nelpon oleh setengah jam baterai tak kuat cenot deh akhir terpaksa nelpon sambil ya cas oleh setengah jam ku tak apa baterai nak kembungi budi bener Allah lambat ni kalau kayak bini muncar pacaran sing ngandung HP nah benenja lo ngandung cak baterai tanam deh baterai tanam nil pun makin ngakui video call ni termasuk semak dek kazina para Rabu cak makin makin jauh selake beda Jakarta si bini beda tang laut makin jauh makin bisa amu temu mua kak face to face mau temu mua bener iya mun karo muan saya ketela mun le era padang sekali iya mun karo le era saya ketela bahaya makin nih kak ala kutusan nih kak gempang makin mun lembek ya Allah balak nih ke lembek ngatela aurat tababi ini setahun sekalian lembek telasen
Apa kala ni kalau mbak beni oleh na TV beni king icu tua kibik saya sepo. Kapan telasen balake ki kalpe kala ben babi ni balake ni kan ngaleleng kon babi ni. Babi ni kan epang ngangkat biteng keluar. Sini kalau mbak cepon gula pada tak nyapo. Cek gula kelahiran tahun beluk-beluk. Jadi gula makin ki umur 17 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebah bini lambek ni ngangkat biteng beng labeng aroma ni kalambek kan beda kajuh malang labeng bun bebe kesajang ring bengkalan betornya man. Beda kia kan tu. Napanya mana kaju si malang ibeng labeng? Betor kia. Papai kok. Siapa ngucap papa je? Cangring bengkalan betor. Jadi babi ni lambek nikah ngibe cecen keluar. Pola ni beng labeng kesebeda kaju ni karena samperan lambek. Takut tak berengkak iseng samper. Padeng betul sebabi ni ketela di bang laki ki kal bekal. Jadi lambek ni ka paling ngepol kalau ki ngetela betes ni ke setahun sekalian. Mun tepak kasih meleng je pun lambek sing mal ma balaki ni kentar kon babi ni kan peteng lambek. Tabing kan tabing pereng tabing selek sekro elo beng di budin Roma kan. Kriking balak kayak aja masuk di luar babi ni teku di dalam. Senik kelambanya mah. Ni kalau paling meleng nih kak, masuk kriki nih kak. Apa kan dan saya meleng kriki saya masuk lambe. Makin benih kriki. Kruku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin ni kelakuan dek kazina ni kegempang para rabu. Malah makin muni bengkalan. Mun pah andi bekal sing las telasan. Pah iko ni bekal bini bekal laki ro kak. Bede kan tradisi ngak nikah. Nah, tapak kering dina saya kocak. Sing las telasan kesele bekal bini iko ni ibi bekal lah. Iko ni ibi bekal laki. Mulai kol 10 pagi pabeli kol 12 malam para rabu. Kula tak alang-lang sampian main jam anak bin ing entar konbe kalayato reh cek dengan nikah tradisi tak bertentangan kelebihan syariat king cara no kudu tepak. Jadi mun sampian andi anak bini las telasan bekal laki ing pah deteng ngin cuma alek pak iki ke compok bede boloh terus oni ngaka bekal gula jawab bimbian iya congki be mak level kan lajin tarkon kake lo bapa nak keng thi na ya kake kan lala mole ka ada pe kala de ki mak le etraki bi tretan na de iya macam hi grup na kake dia tadi sero mole ka ada pe kala keng sebini de ki mak le entar kon pe kala etat gucing bi tretan bini ing beni pas si bini penyiklak ka pe kala ke ing ruwa sampean mi tak kira pikiran cek dengan benteng patorok ka koceng. Selaki pinter sepedaan si bini guncing ibu dibi selaki sekecok ya rem deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang aku cinta ada Allah tak cukup hanya dengan pengakuan cinta cepun Imam Hatim Al-Asam. Saya sing aku cinta ada Allah, maka kudu buktiaki, cara nak buktiaki. Sateje larang na Allah pakun ambui para rabu. Mun ki pakun ngalako larang na Allah, maka aku cinta ke Allah, pengakuan ini kata eterema sareng Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Tak usah kebangiran. Ring laki ngucap cinta ke ring bini mun keroking ngaku cinta mun tak bukti aki tak kira percaya tegi buk karena cinta itu bukan hanya butuh kata-kata tetapi cinta itu butuh bukti yang nyata. Mun keroking pak oh my dear I love you
You love me. You and me lap-lapan. Kembali Bimbian. Mohon maaf Mas. Laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar, tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Mun karo ngucak lebur mun tak gelem minta cek jebar jaja lek. Cek jebar jaja ngucak lebur ngucak seneng kocak kak tak usah pun teleponan, tak usah video callan. Mun sampean lakar seneng ka gula epak benembuki bede ya tu repen tak ring tua bener. Mun gelem minta ongku, mun gelem minta ongku berarti lakar ring laki bagus dia. Keng mun ki banyak alasan kok ki kurang tua lek kok kita andik lako pret. Ya. Koca Bimbian percuma tika alajer lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak kelem. Bokon cek jebar jaja ring laki ring nakal kapi ring laki je meleng kapi itu kecuali kau jebar jaja bokong mungkin kalau keng pun telepon cek jebar jaja. Jelas paham? Bon, satu. Manidda'a hubballah. Pasera sing aku cinta ada Gusti Allah. Walam yantahi an maharimillah. King setiap larangan Allah maku ni galako. Fahuwa kadhib. Gendek pada rabu. Nakal nikah. Tung. Nomor dua. Wa manidda'a hubban nabi. Pasera orang saya ngaku cinta dek Gusti Kanjeng na